हालेलुया। ठीक है हालेलुया। तितुल में जोड़ से जिस मसीह के नाम से चल बकल चिल्ला चल आउट नेम ऑफ द जीसस इनके शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से आउट चल पिया जा निकाल जा यीशु यीशु चल आउट चिल्ला छोड़ दे यीशु के नाम से आमीन हालेलुया आमीन। যতটুকু দৃঢ়ভাব যারা কিছু সাক্ষ্য আছে যারা সাক্ষ্য বলবে তারা লাইন লাগাবে ওকে গাভাইব নেওয়া যাদের যারা সাক্ষ্য দেবে সেটা লাভ পেয়েছে অনুভব করতে পেরেছে যে অনেক তাকে আসতে